Application linéaire et matrice. Exercice numéro 1. Soit B'2, la base qui contient les deux vecteurs 1, 1, 1, 2 de R2 et B3, la base canonique de R3. On définit l'application F par F définie de R2 vers R3 par et l'associe au vecteur XY le vecteur appartenant à R3 dont la première coordonnée 2x moins y, la deuxième 7x plus 3y, la troisième coordonnée moins 2y. Déterminer la matrice A de F relativement aux bases B'2 et B3. ندير واحد الملاحظة بعدا هنايا هاد لا فامي هادي راه 60 باز باش نتأكدو ناخدو هاد الديتيرمينون ندير هاد لي دو فيكتور غنلقاو ديفيرون دو زيرو. لا باز كانونيك دو R3 راه معروفة هي لو بروميير فيكتور سي 1 0 0, le deuxième vecteur c'est 0 1 0, le troisième c'est 0 0 1. alors غنكتب هادشي هنايا لا باز كانونيك R بتذكير كانونيك de R3 et je مسمينها B3. oui B3 le premier vecteur c'est 1 0 0, le deuxième c'est 0 1 0 et le troisième vecteur c'est 0 0 1. alors on veut écrire la matrice A de cette application linéaire ولكن لاحظوا معايا ان هنايا ما ذكروش لينا l'application linéaire عطاونا غير l'application F définie par هنايا كيبان بانها linéaire. regardez bien هاد الكوردوني هنايا regardez هاد l'écriture هادي راه c'est une écriture linéaire ما فيها لا جداء ولا جداء بين x و y بين x و y ولا par exemple racine carrée ولا مربع الى اخره. نفس الشيء هنا نفس الشيء. يمكن لنا نتاكدوا بان هذه راه c'est une application linéaire باش نطبقوا عليها لا définition ولكن هنا c'est sûr que c'est une application linéaire. المهم هذا غير مجرد ملاحظة. ندوزو دابا الكالكول de la matrice A. alors la matrice A par définition les colonnes ديالها هادو كيكونوا هما les coordonnées des images par F des vecteurs de la base B, la base de départ. La base de départ هي B'. B'2, la base B'2 relativement à la base de l'espace d'arrivée, à la base de R3. l'espace de départ هو وهذا R2 هو l'espace de départ هذا وهذا هو l'espace d'arrivée. alors on va maintenant واحد la remarque أخرى, une autre remarque, puisque F
chercher comme معروف مزيان défini de R2 vers R3. Donc la matrice A اللي غادي خصنا نوجدو غتكون de type ou bien de taille. هادي هو le nombre de lignes 3 وهادي هاد الاثنان هادي باردون هاد الاثنان هذا هو le nombre de colonnes. لأن هذه معلومة مهمة خاصها تكون au préalable معروفة يعني في البداية باش ما نخطئوش في الماتريس اللي غادي نوجدو. الوغ يلا غادي نبداو اف ديال الفيكتور الاول ديال لا باز دو ديبار اللي هو 1 égal. D'après la définition de l'image, 2x moins y. يكونوا 3 coordonnées. 3 يكونوا 3. هذه هي x. هذا هو x. وهذا هو y. Alors, par définition de l'application, اش قال لنا الكوردوني الأولى هي 2x moins y. 2x 2 fois 1 هي 2 moins y 2 moins 1 c'est 1. La deuxième coordonnée c'est 7x plus 3y. 7x plus 3y. 7 fois 1 c'est 7 plus 3 fois 1 c'est 3. 7 plus 3 c'est 10. Ensuite, la troisième coordonnée, c'est moins 2y. ها y فينا هي واحد نضربو ب moins 2 هي moins 2. الو هاد 1 وهاد 10 وهاد moins 2 هما لي كوردوني ديال هاد لو فيكتور من طبيعة الحال في لا باز كانونيك. ندوزو تاني اف ديال لو فيكتور تاني ديال لا باز هو 1 2 ها اكس ها y. par définition اش غتعطينا غنحصلو كذلك على 3 كوردوني 3. علاش؟ لأن espace d'arrivée راه فيه 3 دو ديمونسيون 3 ها هما. يلا نحسبوهم. شنو قال لك؟ الكوردوني الاولى هي 2x moins y. 2x 2 fois 1 هي 2 moins y 2 moins 2 هي 0. La deuxième coordonnée 7x plus 3y. 7 fois 1 est 7 plus combien? 3y. 7 fois 1 c'est 7. 7 plus 3 fois 2. 3 fois 2 c'est 6 plus 7 c'est 7 plus 6 c'est 13. Ensuite, la troisième coordonnée est moins 2y. Moins 2 fois y. ها y فينا هي ونضربو في moins 2 هي moins 4. Et voilà donc la matrice A كيف ما قلنا في البداية هي c'est une matrice 3 2. إذا هاد الفيكتور غادي تكتب اون كولون. تكتب هكذا اون كولون 1 10 moins 2. وهاد لو فيكتور هذا اللي هو ليماج ديال 1 2 غادي تكتب حتى هو اون كولون 0 13
moins 4. Vous voyez bien que la matrice c'est une matrice de taille 3 lignes كما تشاهدون. هذه la ligne الأولى الثانية الثالثة et 2 colonnes à coefficient dans R. Et voilà.